Garcia. So, kita ang kami sa ang hulip. So, nagkaan kaayong salamat sa pamilya ni Ate Jocelyn ug sa ihapon nga mga parente nga kanang andam nga gidawat mi ani nga panimalay o gidawat ko ng invitation ni Ate Jocelyn para sa atong cottage prayer karon. So kada Merkulis ni nga ginabuhat sa church, like mo visit me every houses, every family para hisgutan ang pulong sa Ginoo. So karon mubo ra kaayo ni ako ang isulti o mubo pud ni nga klase sa usa na naghisgot pud ni kung unsa pud kamubo ang kinabuhi sa tao. Sa una in denial gyud kay ko ana nga term nga life is short kay ura bitog nituo ko nga naay power ang sigig storya. Lagi tay maygon ka nga mubo ra gyud ang kinabuhi. Murag ako i-review ko ayo lagi pagsulti ingana kay dapat mag-declare ta nga taas ang kinabuhi. Okay, di ko ganahan ana kato si Papa. Kalingaw gito siya nag-ingon nga life is short and life is a temporary assignment. Mo to sila ingon nga, pwede mo siguro matuutag pero dili ka mo na bito nga i-declare kaya nagtuloy ko nga na siya power ang declaration kay ako makuhaan po bitaw base sa kanang example po ni Papa or Pastor Jerry. Sa una nga ang iyahang mama mga bato niya or iyang igsuon niya naa siya tagline ba nga maingon siya nga kaog lami kay mubo rang kinabuhi. Mo gyud ay kalingaw kuno nga mogawas sa iyang baba kaon og lami kay mubo rang kinabuhi. Unya agihan jud kinabuhi tama na gyud 33. Mo na nga mahadlok ko maingon nga life is short. Pero sa kadugayan akong tinuon sa pulong sa Ginoo, guidance po sa Holy Spirit. Tinuod yun nga mubo ra gyud ang kinabuhi sa tao. Kung minuto-minuto man ganing na ay mataw, minuto-minuto po na apoy mawala diri sa kalibutan. Then, ako lang pong gi-example like, 2 days may nga nagmurag kada short vacation siguro sa circle of friends. Pila ka kadang buwan na mo inandam, plinano, na ba nga mahitabo ning adlaw. Then, mura ba tag ang dali ara man nahuman Mura ba dali ara man nahuman sa among giplano nga pila ka buwan, duha ra ka adlaw nya murag mubo ra gid kaayo. Murag dili din bantayan ba nga di ay no, mubo ra gid kaayo ang kinabuhi sa tao. Mubo ra pud ang dagan, pas di ay ang dagan sa oras sa kalibutan. Di ba usay makabantay ta nga dali ara man nahuman sa January, dali ara man nahuman sa February kay paspas, gasigi og tuyok, gasigi og tik-tak ang clock. So, ang atong hisgutan ron, life is short and eternity is forever. Kung maingon tag eternity, mauni ang kinabuhi human sa atong kamatayon. Ningon sa Bible, sa Psalms, ang tama na kuno sa edad sa usa ka tawo is 70 years old. Himsog na. Ug mulapas pa kaan og gigrasyahan na gid ka sa Ginoo taas pa gid nga kinabuhi. Ang pasalamat ani nga ni kading nilapas nag 70 years old panalangin gud na sa Ginoo sa atoa. So life is short and eternity is forever. Nasa Efeso, kung lang may Bible diha, you can also open with me. Efeso kapitulo 5 bersikulo 16 nagaingon dinhi, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. O di ara. Ningon ko, life is short. Ang oras paspas nga nagdagan. So nagaingon dinhi sa Efeso, ayuho nato paggamit ang atong panahon. Ang akong pangutana sa matag usa ninyo karon, inyo bang nagamit og husto ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa inyo ha? Kamo na lang tubag ana. So life is short and life is a temporary assignment. Gibutang ta sa Ginoo aning kalibutan na dili lang para maglaroy-laroy. Dili lang para mag-usik-usik sa atong kinabuhi, kundi dili naa siya assignment sa matag usa ka nato. So dapat magbaton ka og relasyon sa Ginoo para makahibaw ka unsa di ako assignment aning kalibutan na Lord.
unsa di ay. So life is short and life is a temporary assignment. Ang matag-usa nato natay mga gitawag nga Great Commission, di ba? To preach the gospel. Ang gospel nga, ang pinakaunod sa gospel nga mo ang gugma. Gugma, dili gugma sa tao, kundi gugma sa Ginoo para sa tao. Muna'y kinahanglan nga madunggan bitaw sa uban. Nga, mo yun ato ang, mura bitaw, ato ang common assignment diri sa kalibutan. Nga, ato ma-realize kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo, ato pud na nga ma-share sa ubang tao kung unsa pud kadako ang gugma sa Ginoo. Lately, last week, di ba, we are kanang remembering sa kamatayon ni Jesus Christ. Sa paggilansang siya sa krus, then after 3 days, nabanhaw siya, and all in all, gikan sa pagkatao ni Jesus, hangtod nga namatay siya, walay usara gyud ang sa unod sa tanan kun dili mao ang gugma sa Ginoo. So, mo na ato ang common nga assignment unta. So, tungod kay ang atong kinabuhi is kanang tagana short and we have our different assignment. So, di ba naingon ko na atay common nga assignment. Na atay common nga tawag sa mga tag-usa kanato. I don't know if wala ko kahinumdum sa paglas nga pagwaling ni Mama diri isgutan mi ni tulo ka tawag. Pero ako ra i-recall, very fast lang. Ang tao, ang kinabuhi sa tao na ay tulo ka tawag. Una, tawag sa paghinulsol. Dapat imo i-admit gyud sa imong kagalingon nga makasasala. Gid kana bay tao or naaba sa ato ang grupo diyon nga wala makasala? Raise your hand. O di ba wala? Nakinumdum mo atong usa ka babae, adulterous woman. Diba? Adulterous woman nga daghan kaayong ni mga tao nga ni judge sa iyahang ikaw makasasala kang bajiha ka. O yan ingon si Jesus, o sige, kadtong walay sala, pwede mo bato aning bajiha. Pero nagkaanam-anam silang kawala. Tungod kay walay tao nga wala makasala. Si Jesus lang ang Ginoo nga nagpakatao. Siya lang gyud ang nipuyo or nitamak diri sa kalibutan nga wala gyud makasala. Pero kitang tanan nga mga tao makasasala tang tanan. Muna nga una gitawag tang tanan aron sa paghinulsol. Magamay or madako nga sala parihara ng sala ang mga igsuon. Muna nga kitang tanan gitawag aron maghinulsol. Dili kay nakasala ka murag okay ra. No. Dapat naatay kasing-kasing nga mga pasaylo sa Ginoo, Lord pasaylo ako sa tanan ako mga sala kay wala man pud ni limitation. Wala limitation ang pangay pasaylo sa Ginoo. Ug tungod sa iyahang mabitaw na nga kung ang imo maganing sala pareha kadako sa barko, pero ang pagpasaylo ug gugma sa Ginoo pareha kadako sa dagat. Muna nga walay imposible sa Ginoo nga feeling mo dako na kayo kung sala oy di na gyud ko pasaylo sa Ginoo wala na koy chance nga bag no. Kay bisa pag unsa nakadako imuhang sala mas dako ang gugma sa Ginoo nga pwede niya itanyag diha nimo. Muna kita ang tanan gitawag ta aron sa paghinulsol. Ikaduha, tawag sa pagpangalagad. Unsa man ni mga lagad? Kung kita mga lagad sa usa ka tawo di ba tong serbisyuan. Ang Dios nagtawag sa matag-usa nato nga mga laga diha niya. Para sa akong giingon, naatay kanang common assignment which is to preach the gospel, pagpangalagad na sa Ginoo. Pagpagamit sa imuhang kinabuhi para sa Ginoo, pagpangalagad na. Tanan nga imuhang gibuhat, imong gi-acknowledge ang Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo. Kitang tanan gitawag sa pagpangalagad. Pero pwede na nimo balibaran. Parehapon sa una, ang pagpanghinulsol, pwede nimo balibaran nga di sa kung maghinulsol, duli ka dito mo balik ang Ginoo, diha kita na sipyat. Kay maski usa katawala, naman siguro yung mayon nga mga research nga, year 2020 na, balik na ang Ginoo, ila ka na taghap. Pero Ginoo with the Heavenly Father, maura gyud na sayod. Ang kanus mo balik, si Jesus Christ. So, dili ka ba kaingon nga di sa ko maghinulsol kay dugay pa mobalik ang Ginoo?
naman gani usa ka tawo, example po ni sa mga magwawali. Unsay sekreto nimo nganong eager ka nga mubuhat sa mga butang nga makapalipay ra sa itong kay gihuna-huna niya nga every day is his last day. Ikaw ka muna ka nga mo ni kinalasan nimo ang adlaw magpakasala pa ka? No, di ba? So siguro atong effect bitaw no. Kunahon ka na ako nga muni katapusan akong adlaw para kanang makabuhat ko sa mga butang nga makapalipay gid sa Ginoo. So again, first tawag sa paghinusol pwede nimo balibaran igsuon. Dili ka pugson sa Ginoo. Kaduha, tawag sa pagpangalagad. Ug kaning ikatulo, mao ni makayon ka nga bubo ra gyud ang kinabuhi sa tawo kay tanang tawo moabot gyud aning panahona. Nga maski unsa ka kakwartahan, unsa ka kainila, dili ni makapugong. Mao ni ang tawag sa kamatayon. Usahay mahadlok ta nga mo musulti aning butanga, usay mahadlok ta nga mo face aning butanga. Pero mao gid ang kamatuoran. Moabot gid ta anang panahon tungod kay mao lagi mubo ra kaayo ang atong kinabuhi. Usahay no murag malipay ta nga mag-birthday na ta. Pero kung sa lain bitaw nga second thought, murag lain nga pahuna-huna, hala na may nusan din nga akong tuig sa kalibutan. Kay mo lagi na life is short. So moabot gyud ta sa panahon nga mawala ta aning kalibutan. Like sa bubbles, di ba? Nindot kayo tanaw ng bubbles, yupo-yupon, pero dali la kayo mawala. And ako simula ko siguro karon dili ta mo. Taas-taas din ni ako ang outline. At na-amaze ko sa katong last year, pagkamatay ni Papa is kanang nanuroy niya sa Sea of Clouds. Usapon ni sa mahimong example niya nga na po ng kinabuhi sa tao. Nga, naningkamot mi nga makaabot dito, wala pa mo raise ang sun tungod kay dali ra kaayo mawala ang gabon. Dali ra kaayo mawala ang clouds. So mura makinaklog ka ba nga ang kinabuhi sa tao sama ra sa buwak nga kanang nindot pa kay siya tan pero pila ra ka adlaw malaya. Ang kinabuhi di sa tao sama ra sa gabon nga naana siya pero dali ra pud nga mawala. Sama ra pud sa damgo, kanta naman niya akong giingon. Sama pud sa damgo nga magdamgo ka pila ra ka minuto nga nagkahuman mamata ra ka. Kay mabura, as in mabura gid kaayo ang kinabuhi sa tao. Yung usahay bitaw ang moto sa kalibutan. Tungod kay mabura man di ang kinabuhi, buhaton ako tanang gusto na ko buhaton. Diba nga natakasagaran nga mabura man di kinabuhi, so man buhaton ako tanang mukaon ko bisyo ani tanan para masatisfy ako ang lawas. Muna yung kasagaran mo to sa kalibutan, pero dapat aware ta kitang tanan na tungod kay mubura day ang panahon or mubura day ang atong kinabuhi, dili nato usik-usikan sa mga butang na walay hinungdan. Kung ikaw mingon ka nga wala kay purpose diri sa kalibutan, no. We are made to worship the Lord. Ito sa murag sa kinasudanan, bitaw nung naman ko diri sa kalibutan, nganong nahimong gusto ko diri sa kalibutan. Kung nawad-an man ganing kagrason igsuon nganong murag wala na kay bili diri sa kalibutan, dako gyud kay bili sa Ginoo. Amen. Gihimo ta sa Ginoo para mo simba niya. So do not waste your time on this earth doing the things nga wala magmatter, walay hinungdan, kundi pangandaman nato. Kay mo lagi na ang kinabuhi sa kalibutan mo bura, pero ang kinabuhi human sa kamatayon wala nay katapusan. Then timan nga ang tanan natong gibuhat diri sa kalibutan human sa kamatayon. So kung ang imong gibuhat diri sa kalibutan dautan, ubura kay nga panahon, mag-suffer ka sa walay katapusan. Kung nagbuhat ka sa mga butang, nangalagad ka sa Ginoo, imong surrender imong kinabuhi sa Ginoo, then wala po'y katapusan nga kalipan. So do not waste your time. Kaya mo pa sa giwalin ni Hans, wasting time, to waste time is to waste life.
Ayaw usik-usiki ang panahon nga gihatag sa Ginoo nimo dinhing kalibutan na igsoon. Nakinumdum lang ko sa usa ka sambingay lang ni siya, wala man ni siya sa Bible. Pero na usa ka old man and a young man nga nagstorya. Nangutana siya sa bata, unsay plano nimo sa imong kinabuhi dong? Ang itubag sa mong bata, tay, gusto ko nga mahuman kog eskwela, madato ko, magkapamilya, unya mapalit na ko, gusto na kong paliton nga di ko maghuna-huna og tagpila, unya na, unya nagkahuman mo trabaho nya, muritar, magpahuway, unya mamatay. Mo iyahang cycle siya kinabuhi. Then nangutana ang old man or ang lolo, ningon siya, unya inig kamatay nimo, unsa may sunod? Kung niingon ang young man, tay, wa pa ko maghuna-huna ana. Yan na siya. O kung sa may tubag sa lolo, ugok man di ay ka, pauli dito sa inyong balay, huna-huna asa kung sa imo hang gustong buhaton sa imong kinabuhi. Kaya usahay kita ingana na, grabe ang atong plano. Gikan sa pagsugod hangtod nga, matiguang ta, pero wala na to, huna-huna. Kung asari ko padulong, no, inaghuman sa akong oras diri sa kalibutan. A wise man naghuna-huna sa kamatayon. Kaya mo lagi na mupura mo garo tong panahon diri sa kalibutan, then katong sunod ana wala na katapusan. So do not waste your time and examine yourself. Basi parihapod ka sa bata nga ang atong huna-huna puro ra kalibutanon. Makuha ni. Pero ang pangutana, na-capture ba po na to ang kasing-kasing sa Ginoo? Nga mo ay maker, creator of everything. Nga ang tanan nga atong na-acquire mawala ra ginatanan igsuon. Pero kung naatay relasyon, lig-on nga relasyon sa Ginoo, maunay dili mawala. So that is why God is calling everyone na maghinulsol, mga lagad sa Ginoo. Kung kay dili siya gusto nga human sa imong kinabuhi diri sa kalibutan, mag-suffer ang mag-suffer ka. Kung mangutan ka, anong gihingo ka man pud sa Ginoo ang impierno? Anong kinahanglan pud mag-suffer? Tungod kay gitagaan ka sa Ginoo freedom. Dili siya gusto nga kanang pakgangon ang imuhang choice or imuhang will. Munay usa sa kanang ito nakunahon ako sa una. Gihimo na lang bitang robot sa Ginoo. Para di na lang kita makasala, pero dili man siya ingana. Gusto man niya nga ikaw mismo mo desisyon kung imo ba siyang higugmaon or dili, kung imo ba siyang alagaran or dili. So is your choice, and your choice will matter kung unsa po imong dangatan kung nakabata? So nagtakda siya panahon sa tanang mga buta. Life is short and eternity is forever. So magpuyo ta pinaagi sa oras sa Ginoo dili sa ato ang time. Tungod kay kung ikaw ang magbuot sa imong kaugalingon nga oras, walay kasiguraduhan. Unya mapakyas ra pud ka. Unya imo ra pud kaugalingong kanang panghuna-huna ang imong sundon. Pero kung mag-rely ka sa oras sa gihatag sa Ginoo diha nimo kana very certain ang plano sa Ginoo set in order na tanan. Abito na niingon siya sa Ecclesiastes, kawang lang ang pag-argue, English lang dili na ko ma-explain ng Bisaya. Kawang lang imong pakig-argue sa Ginoo kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi, ang tanan nakatakda na. Kung unsay mahitabo nimo. Mahitabo lang na ang plano sa Ginoo, mahitabo lang na sa imong kinabuhi kung dili ang imong kaugalingong panghuna-huna ang imong sundon. Dili imong kaugalingong oras sa imong sundon, kung dili oras sa gikan sa Ginoo. Nakainumdum lang ko sometime nga naisaulog sa Bible ni, naisaulog nga niingon ang mga igsuon ni Jesus Christ. Lakaw na, ipakita na sa mga tao ang imong mga kahibulong nga mga butang, kay kung gusto ka nga mahimong great, dili ka mubuhat ani mga butang sa tago. Pero niingon si Jesus, dili pa mao ang panahon, saktong panahon. Tungod kay si Jesus ang best example nga ni-rely gyud
sa oras sa Ginoo, dili sa iyahang time. So, if ato pa pangalaga sa Ginoo gusto man tabitaw nga mahisama ni Jesus, then ato lang buhaton. Like mga lagad ta sa Ginoo, then ang plano sa Ginoo may matuman og dili imuha. Kaya again, life is short. So balik pa sa akong gibasa ganina, Efeso chapter 5 verse 16, ayuha paggamit ang imong panahon kay dautan kining mga adlaw. Daghan kaayong pwede nga makatandog sa to mga desisyon sa mutnas panhitabo sa kalibutan karon. So ato ngayon pagkang panahon. Panahon nga dili pinasikad sa kalibutan kun dili panahon nga pinasikad sa panahon sa Dios. So, conclusion. Habi ka tamahuman. Mubo lang ang atong kinabuhi. So again, i-recall tong tulo katawag. Isa kayo itong unang tawag din. Ang namin na ba din sila? Tawag sa pag-inulsuli kaduha. Tawag sa pagpangalagat ikatulong. Tawag sa kamatayan. Tawag sa kamatayan. Pwede niyo balibaran again ang duha. Tungod kay ang Ginoo dili mo pugong or dili mo pakgang sa imuhang will or sa imuhang desisyon. Tungod kay mo God never interferes your will. Siguro ingani na lang, maningkamot ang Ginoo nga muhatag og akanang circumstances or situation nga ma-warn ka, mabadlong ka, or maingon ka nga dili jud na mo imong gibuhat nak. Pero dili gud siya mo ingon nga ayaw gyud ni buhatak kanigod di ako gyud pagtutuman. No. It is your choice. And again, kanunay gyud nga ginaingon ni Pastor Jerry Gonzon, life is always a choice. Mubuhat ka sa mga butang nga maayo, it's your choice. Mubuhat ka sa mga butang nga dili maayo, it's your choice. Pero again, reminder sa matag usa nato. Choose to live a life according sa plan sa Ginoo. Kay again, mubo ra kaayo ang atong panahon dire sa kalibutan. O walay katapusan ang atong padulngan human sa kamatayon. Kung mubuhat ka sa mga butang diri sa kalibutan nga kay bawa naman gyud tawo sa pag-differentiate sa ang tao tanong maayo, di ba? Hukman ta sa Ginoo sa kanang natong pagabuhaton. So kung gusto ka nga mag-suffer human sa kamatayon, din sige. Dili ka pugnan sa Ginoo buhat ana. Bisyo, unsa pa na nga mga butang kamo na kay bawa naman sa ang pag unsa na mga butang nga dili makapalipay sa Ginoo, kung gusto na ninyo buhaton, then go. It is your choice. Pero timan human anang kinabuhi wala na'y katapusan ang suffering. Pero kung maghinulsol ka, mga lagad ka sa Ginoo sa kinasing-kasing o gusto ka magbato og relasyon between God and you, then I will tell you the very, very good news. Wala po'y katapusan na kalipay, kauban ng Ginoo. Amen. So atong kanunay nga hinumduman nga bitaw no, mubo ra gyud kayo ang kinabuhi diri sa kalibutan. That is why uban sa grasya ug tabang sa Ginoo, ato siyang pangitaon, ato siyang pasudlon ug paharigon sa atuang kasing-kasing. And I will tell you, dako kaayo og plano ang Ginoo sa imong kinabuhi nga ma-amaze na lang ka nga, wow, thank you Lord. And at the end of this life, there will be joy, no more sadness, no more suffering if we have this relationship sa Ginoo sa atoa. Maninod kang tanan. I want you to pray in this prayer. If gusto ka nga mabato ng relasyon sa Ginoo, then ayaw ka hesitate to pray this prayer. Dito. And again, kanunay ang Ginoo nga andam nga mudawat sa matag usa nato. Ayaw paghunahuna nga dako kayo kag sala
kay walay dili mahimo ang Ginoo igsoon. Ako balikon ha, kung dakong para nimo ang imo ang sala sama kadako sa barko, pero ang gugma sa Ginoo igsoon sama pud kadako sa dagat. So walay dili mahimo ang Ginoo. So right now, if you want, if gusto ka o relasyon diha sa Ginoo, kay gusto kang after this life masinati nimo ang kalipay, wala nay suffering, wala nay sadness, then pray with me with this prayer. Gusto ko nga musabat mo ani nga mga pag-ampo. Pag-ampo ta, amahan nga langit nun. Amahan nga langit nun. Salamat Salamat sa imuhang mensahe sa imong mensahe na akong nadungog na akong nadungog karong gabi una. karong gabi una. Ginoong Dios, Ginoong Diyos, akong giangkon akong giangkon sa akong kinabuhi sa akong kinabuhi na ako na ako makasasala. nakasasala. Kay nakasala ako Kaya nakasala ako sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa buhat, sa hunahuna, sa hunahuna, ug sala sa wala pagbuhat, ug sala sa wala pagbuhat, sa angay untang buhat. sa angay untang buhat. Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, pasaylua ako, pasayloa ako, ug hugasi ako ug hugasi ako sa tanan nakong mga sa kapakyasan. pananahang kapakyasan. Karong gabi una, Karong gabi una, ako kang gidawat ako kang gidawat nga maghari na maghari sa akong kasing-kasing sa akong kasing-kasing nga mahimong akong Dios na mahimong akong Diyos ug akong manluluwas. ug akong manluluwas. Isulat Ginoong Jesus Silat Ginoong Jesus ang akong ngalan ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi sa libro sa kinabuhi aron may paglaom ako aron may paglaom ako sa eternidad. sa eternidad. Kini akong gipangayo Kani akong ipangayo ug akong gipasalamatan ug akong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesus. sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Ako nalimagan po. Amahan na lang nung daghang salamat Ginoong Dios ikaw na sa kadaghanon. Ikaw Ginoong Dios nakadungog ug nakakita sa among bilang mga kasing-kasing sa diha Ginoong Dios na nagasabat ang matag-usan ini mga pag-ampo. Salamat Lord God nakaroon ang pulong Ginoong Dios na natanom sa ilahang mga kasing-kasing ikaw na Ginoong mag-antigo Lord God nga magapanlihok sa matag-usa kanila. We declare salvation ani nga dapit Ginoong Dios. Ug salamat Lord God nga matag-usa ka namo malinabunan Ginoo sa imong hamili nga dugo ug wala Ginoo makaagaw Ginoong Dios sa mga pulong among labat ug salamat Ginoong Dios sa mga Sakit, day? kami